السلام علیکم، آداب، میں ہوں عبد القادر اور آپ دیکھ رہے BBN نیوز۔ آئیے خبرنامے کی شروعات کرتے ہیں ہیڈ لائن سے۔ ماہ محرم کا آغاز، عاشور خانوں میں علم کی ایستادگی، مجالس اور جلسہ شہدائے کربلا کا بھی آغاز۔ ماہ محرم کے ابتدائی 10 یوم کے لیے مؤثر انتظامات۔ منشیات کے خلاف جدوجہد، منشیات کی لعنت پر قابو پانے نئی فورسز ایگل کے قیام کا فیصلہ۔ CM ریونت ریڈی نے کہا، نشاور ادویات کی کاشت اور بین ریاستی منتقلی روکنے میں مدد۔ امت شاہ اتوار کو کریں گے تلنگانہ کا دورہ، نظام آباد میں ہلدی بورڈ کا کریں گے افتتاح۔ تلنگانہ BJP صدر G کشن ریڈی نے لیا تیاریوں کا جائزہ۔ جرالہ پروجیکٹ کے بعد اب منجیرا ڈیم کو بھی خطرہ، BRS قائد KTR کا دعویٰ، حکومت پر سنگین الزام، آپاشی پروجیکٹس کی بدحالی پر تشویش۔ تلنگانہ میں KCR دور کا اناپورنا کینٹینز کا نام تبدیل کیا گیا اندرا کینٹین، اب گریڈ اور نئے کینٹین قائم کرنے کا بھی فیصلہ، لنچ کے ساتھ ناشتہ بھی 5 روپے میں کیا جائے گا فراہم۔ یہ تھی ہیڈ لائنز، اب دیکھتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ غم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہینے ماہ محرم الحرام کا آغاز ہو گیا ہے۔ کل ماہ محرم کا چاند نظر آ گیا، جس کے ساتھ ہی شہر کے عاشور خانوں میں علم کی ایستادگی عمل میں آئی ہے۔ مجالس حسین اور جلسہ ہائے شہدائے کربلا کا بھی آغاز ہو گیا ہے۔ شہر کے تاریخی علاوہ بی بی میں بادشاہی عاشور خانہ، قدیم رسول پنجہ شاہ کے علاوہ شہر کے کئی علاقوں میں موجود عاشور خانوں میں علم کی ایستادگی عمل میں آئی اور مجالس کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ ماہ محرم کے ابتدائی 10 یوم کے لیے مختلف سرکاری محکمہ جات کی جانب سے مؤثر انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ علاووں اور عاشور خانوں کے اطراف روشنیوں کا انتظام کیا گیا ہے، صفائی پر خاص توجہ دی جا رہی ہے، پینے کے پانی کا بھی نظم کیا جا رہا ہے۔ پولیس متعین کرتے ہوئے سیکیورٹی کے خاص انتظامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ عاشور خانوں اور علاووں میں زائرین کی آمد بھی شروع ہو گئی ہے اور شہر میں مختلف مقامات پر جلسہ شہدائے کربلا اور شہادت حسین کے جلسے بھی منعقد کیے جا رہے ہیں۔ 10 روزہ مجالس کا خاص اہتمام کیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ میں منشیات کے بڑھتے ہوئے خطرات کے پیش نظر ریاستی حکومت نے ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے انسداد منشیات بیورو کو نئے اور مؤثر نام ایگل یعنی ایلائٹ ایکشن گروپ فار ڈرگ لا انفورسمنٹ سے موسوم کیا ہے۔ یہ خصوصی بیورو ریاست بھر میں منشیات کے استعمال، ذخائر اندوزی، پیداوار اور اسمگلنگ کی سرگرمیوں کے خلاف تیز تر اور منظم کارروائی انجام دے گا۔ ریاست کے چیف منسٹر ریونت ریڈی نے انسداد منشیات دن کے موقع پر ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اس اہم پیش رفت کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایگل کے قیام کا مقصد نہ صرف منشیات کے خلاف بھرپور کارروائی کرنا ہے بلکہ ریاست کو اس مہلک لعنت سے مکمل طور پر پاک بنانا ہے۔ چیف منسٹر نے واضح کیا کہ ایگل ٹیم کو اس طرح تربیت دی جائے گی کہ وہ جدید ٹیکنالوجی اور انٹیلیجنس نیٹ ورک کی مدد سے ریاست کے کسی بھی حصے میں، دور دراز پہاڑی علاقے ہو یا سرحدی دیہات، اگر گانجا یا کوئی اور منشیات پیدا کی جا رہی ہے تو اس کا فوری پتہ لگایا جا سکے اور بروقت کارروائی کے ذریعے اسے تباہ کر دیا جائے۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ ریاست کی سرحدوں سے منشیات کی اسمگلنگ اور ذخیرہ اندوزی ایک سنگین چیلنج ہے۔ انہوں نے پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں پر زور دیا کہ وہ سرحدی علاقوں پر سخت نگرانی رکھے تاکہ ریاست میں بیرونی منشیات کے داخلے کو روکا جا سکے۔ انہوں نے زور دیا کہ پڑوسی ریاستوں سے آنے والی منشیات کی اسمگلنگ کے چینل کو مکمل طور پر بند کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے اپنے خطاب میں نوجوانوں اور ان کے والدین سے اپیل کی کہ وہ منشیات سے دور رہے اور حکومت کی مہم میں بھرپور تعاون کرے۔ چیف منسٹر نے تعلیمی اداروں اور کالجز پر بھی زور دیا کہ وہ اپنے احاطوں کو منشیات سے پاک بنائے اور طلباء و نوجوانوں کو اس لعنت سے دور رکھنے کے لیے اقدامات کرے۔ انہوں نے کہا کہ کیمپس میں منشیات کی لعنت کی روک تھام کے لیے کالجز کا انتظامیہ ہی ذمہ دار رہے گا۔ అంటే ఎలీట్ యాక్షన్ గ్రూప్ ఫర్ డ్రగ్స్ లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఈ రోజు నుంచి ఈ ఆర్గనైజేషన్ పనిచేస్తుంది।
ఈ గద్ద మీరు ఎక్కడ గంజాయి పండించినా కనిపెడుతుంది. ఇవాళ మీరు ఈ గద్ద అడవిలో దీనికి స్పెషల్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వబోతున్నాం. ఎక్కడైనా ఏ పొలాలలో గంజాయి పండించినా ఖచ్చితంగా ఇవి చూస్తాయి. తెలంగాణలో ఉండే 1,50,00,000 ఎకరాల వ్యవసాయ భూముల్లో ఎక్కడైనా గంజాయి మొక్క మొలిస్తే కూడా ఈ డిపార్ట్మెంట్ గుర్తుపడుతుంది. ఈ సరిహద్దులో డ్రగ్స్ ఎవరైనా తీసుకురావాలన్న ఉద్యమ స్ఫూర్తితో ముందుకు వెళ్లాల్సిన తెలంగాణ రాష్ట్రం ఈరోజు డ్రగ్స్ మహమ్మారికి బలి అవుతున్నది అనంటే ఇది ఎంతో బాధపడవలసిన సందర్భము. మనందరం ఆలోచన చేయాల్సిన సందర్భం. మిత్రులారా, ఒకనాడు తెలంగాణ గడ్డ ఉద్యమాలకు వేదికైతే ఈనాడు ఇదే తెలంగాణ ప్రాంతం గంజాయికో డ్రగ్స్కో వేదికగా మారితే ఇది మనకు అవమానమా, ఇది మనకు ఆత్మగౌరవమా? ఒకసారి ఆలోచన చేయండి. అందుకే డిసెంబర్ 7, 2023 నాడు తెలంగాణ రాష్ట్ర 2వ ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన మరుక్షణం స్పష్టంగా చెప్పిన, తెలంగాణ గడ్డ మీద గంజాయి కాదు కదా, గడ్డి పరకైనా మాదక ద్రవ్యాల వైపు ఆలోచన చేస్తే వాళ్ళ వెన్ను విరుస్తాము అని చెప్పి मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह 29 जून इतवार को तेलंगाना का दौरा करेंगे। वो निज़ामाबाद ज़िले में हल्दी बोर्ड के हेडक्वार्टर का इफ्तिताह अंजाम देंगे। मरकजी वज़ीर कोयला व कांकनी जी किशन रेड्डी ने यह बात बताई। किशन रेड्डी तेलंगाना बीजेपी के सदर भी है। किशन रेड्डी ने बताया कि हल्दी बोर्ड का क़याम मुल्क भर के हल्दी के किसानों के लिए एक तारीख़ी संगमेल है और तेलंगाना के लिए ये बड़ी कामयाबी है। जी किशन रेड्डी ने बताया कि उन्होंने अमित शाह की निगरानी में होने वाले किसानों के जलसे की तैयारियों का जायज़ा लिया। यहाँ हल्दी बोर्ड का इफ्तिताह करने के बाद अमित शाह किसानों के जलसे से खिताब करेंगे। किशन रेड्डी ने बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट और दूसरे कायदीन के साथ तैयारियों का जायज़ा लिया और इसकी तफसील सोशल मीडिया एक्स पर पेश की। हल्दी बोर्ड का क़याम निज़ामाबाद के किसानों का देरीना मुतालबा था और अब अमित शाह इसका इफ्तिताह अंजाम देने वाले हैं। भारतीय राष्ट्र समिति के वर्किंग सदर के.टी. रामाराव ने मरकज़ी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हैदराबाद मेट्रो रेल के तोसी मंसूबे की मंजूरी में जानबूझकर ताख़ीर की जा रही है और इसका सीधा नुकसान रियासत की आवाम को हो रहा है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक शदीद रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए के.टी.आर. ने सवाल उठाया, मरकज़ी हुकूमत में तेलंगाना के 2 वज़रा और तेलंगाना में 8 बीजेपी अरकान पार्लियामेंट मौजूद है। आखिर वो क्या कर रहे हैं और किस के लिए काम कर रहे हैं? गुजरात के लिए 2 लाख करोड़ के बुलेट ट्रेन मंसूबे की मंजूरी दी जा सकती है, तो फिर हैदराबाद जैसे मेगा सिटी को एक मेट्रो मंसूबा भी क्यों नहीं दिया जा रहा? वाज़ेह है कि 21 जून के रोज़ तेलंगाना हुकूमत ने हैदराबाद मेट्रो रेल के फ़ेज़ 2B मंसूबे की तफसीली DPR रिपोर्ट मरकज़ी हुकूमत को पेश कर दी है। इस मंसूबे में 3 नए कॉरिडोर्स शामिल है। के.टी. रामाराव ने अपनी पोस्ट में तेलंगाना के बीजेपी अरकान पार्लियामेंट से सख्त सवाल किया कि वो रियासत के मफाद में क्या काम कर रहे हैं। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वह तरक्याती मंसूबों में सियासी इम्तियाज़ बरत रही है और रियासत तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। तेलंगाना में आपाशी और आबी ज़खायर की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है, जिस पर सियासी सतह पर शदीद तशवीश का इज़हार किया जा रहा है। रियासती अपोजिशन VRS के वर्किंग सदर के.टी. रामाराव ने आज एक और संगीन इंकशाफ करते हुए कहा कि जुराला प्रोजेक्ट के बाद अब मंजीरा डैम को भी शदीद खतरात लाहक हो गए हैं और अगर फौरी इक़दाम ना किए गए तो इसके नताइज तबाहकुन हो सकते हैं। साबिक़ वज़ीर के.टी.आर. ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तफसीली पोस्ट में कहा कि जुराला प्रोजेक्ट की सूरत हाल के इंकशाफ के बाद अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे कि अब मंजीरा डैम में भी टेक्निकी खामियां और शगाफ पैदा होने की इत्तलात मौसूल हुई है। मंजीरा डैम रियासत तेलंगाना के लिए एक अहम आबी ज़खायर है जो हैदराबाद और सिकंदराबाद जैसे मेट्रो शहरों को पीने का पानी फराहम करता है। डैम में टेक्निकी खराबियां पैदा होना न सिर्फ अवामी सेहत के लिए ख़तरा है बल्कि इससे नशीबी इलाक़ों में शदीद सैलाबी ख़तरात भी पैदा हो सकते हैं। के.टी.आर. ने दावा किया कि माहिरीन की एक टीम ने कुछ दिन कबल मंजीरा डैम का दौरा करते हुए तफसीली टेक्निकी रिपोर्ट हुकूमत को पेश की थी, जिसमें शगाफों, ढांचे की कमज़ोरी और मुमकिन ख़तरात की निशानदेही की गई थी।
के.टी. रामा राव ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को बराह रास्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि रियासत में आबाशी प्रोजेक्ट्स और पीने के पानी के ज़खायर की हालत बद से बदतर होती जा रही है। हुकूमत की सर्द मुहरी और गैर जिम्मेदाराना तर्ज हुक्मरानी ने इन अहम बुनियादी ढांचों को तबाही के दहाने पर ला खड़ा कर दिया है। अगर अब भी बेदार ना हुए तो रियासत को एक बड़ी आबी आफत का सामना करना पड़ सकता है। हैदराबाद शहर में ट्रैफिक के बढ़ते हुए दबाव को कम करने के लिए तामीर किया गया कोंडापुर गच्चीबौली फ्लाईओवर अपने इफ्तिताह से कब्ल ही एक नए तनाज़े का शिकार हो गया है। फ्लाईओवर की तामीर का मकसद अगरचे ट्रैफिक बहाव को बेहतर बनाना था, लेकिन इस पर निस्ब रुम्बल स्ट्रिप्स रफ्तार कम करने वाली पट्टियों ने शहरियों और माहिरीन में हिफाजती तशवीश पैदा कर दी है। मुकामी रिहाइशों और इंफ्रास्ट्रक्चर माहिरीन का कहना है कि फ्लाईओवर के कमदार हिस्सों में नस्ब रुम्बल स्ट्रिप्स गैर साइंसी अंदाज में लगाई गई है, जो गाड़ियों की सलामती के लिए खतरा बन सकती है। यह स्ट्रिप्स न सिर्फ इंतहाई मोटी है बल्कि मोड़ों के बिल्कुल दरमियान नस्ब की गई है, जहां गाड़ियों की रफ्तार को काबू में रखना पहले ही एक चैलेंज होता है। फोरम फॉर कंस्ट्रक्शन यूटिलिटी सर्विस के चेयरमैन ने एक रिपोर्ट में खबरदार किया कि रुम्बल स्ट्रिप्स के दरमियान पानी जमा होने की शिकायत है, जो बारिश के दिनों में फिसलन और हादसात का सबब बन सकती है। ये फ्लाईओवर न सिर्फ शहर का एक अहम मंसूबा है बल्कि हैदराबाद का पहला 3rd लेवल फ्लाईओवर भी है, जो गच्चीबौली ORR जंक्शन से कोंडापुर के शिल्पा लेआउट फेज़ 2 तक तामीर किया गया है। फ्लाईओवर को साबिक कांग्रेस रहनुमा और अवामी लीडर आंजहानी पी जनार्दन रेड्डी PJR के नाम से मौसूम किया गया है। इस फ्लाईओवर का इफ्तिताह कल 28 जून की शाम 3 बजे रियासती चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के हाथों अंजाम पाएगा। ये मंसूबा तकरीबन 446 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल किया गया है और इसे 6 लेन 2 तरफा ट्रैफिक के लिए डिज़ाइन किया गया है। हालिया दिनों में GHMC कमिश्नर, जोनल कमिश्नर, DC, चीफ इंजीनियर और दीगर मुताल्लिका हुक्काम के हमरा मकाम का दौरा करते हुए तैयारियों का जायज़ा भी लिया था। BRS के वर्किंग सदर के.टी. रामा राव ने इल्ज़ाम आयद किया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साबिक़ा BRS दौरे हुकूमत में मुकम्मल किए गए प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह करते हुए अपने सर सहरा बांधने की कोशिश कर रहे हैं। KTR ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए दावा किया कि रियासत में जितने भी प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया जा रहा है, जो फ्लाईओवर शुरू किए जा रहे हैं, उनमें से 80% की तकमील साबिक़ा BRS हुकूमत के दौर में ही की गई है। चीफ मिनिस्टर अब उन प्रोजेक्ट्स की रिबन काटकर वाहवाही हासिल करना चाहते हैं। KTR ने दावा किया कि 1.5 साल के इख्तिदार में रेवंत रेड्डी की कांग्रेस हुकूमत ने एक भी नया प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया है। इसके बावजूद अपनी तस्वीर और पोस्टर्स लगाते हुए इन प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर रहे हैं। वो BRS हुकूमत के कामों का सहरा अपने सर बांधने की कोशिश कर रहे हैं। पटनचेरू के ऑटो ड्राइवर्स की यूनियन के नुमाइंदा वफ्द ने साबिक वज़ीर और BRS के सीनियर रहनुमा T हरीश राव से मुलाकात करते हुए अपनी मुश्किलात का इजहार किया और मौजूदा कांग्रेस हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। ऑटो ड्राइवरों ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस ने इंतखाबात के वक्त किए गए वादों को फरामोश कर दिया है और ऑटो वर्कर्स को बुरी तरह धोखा दिया गया है। उन्होंने BRS से मुतालबा किया कि वो आगे आकर उनके मसाइल के हल के लिए आवाज़ बुलंद करे। इस मौके पर हरीश राव ने हुकूमत पर शदीद अल्फाज में तनकीद करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 18 महीनों में कांग्रेस हुकूमत की बेहसी और नज़रअंदाजी की वजह से 142 ऑटो ड्राइवरों ने ख़ुदकशी की है। यह सिर्फ अमवात नहीं बल्कि बराह रास्त हुकूमत की जिम्मेदारी है। यह हुकूमती कत्ल के मुतरादिफ है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इंतखाबात से कबल हर ऑटो ड्राइवर को सालाना 12,000 इमदाद देने का वादा किया गया था, लेकिन इख्तिदार में आते ही हुकूमत ने मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली। ऑटो ड्राइवर्स को बैंक किस्तें अदा करने में नाकामी और कारोबार ठप होने की वजह से माशी तौर पर बदहाल कर दिया गया है। हरीश राव ने CM रेवंत रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी के लिए वादा खिलाफी अब आदत बन चुकी है। इंतखाबी मंशूर में जो वादे किए गए थे उन पर आज एक लफ्ज़ भी नहीं कहा जा रहा है। हरीश राव ने हुकूमत से फौरी मुतालबा किया कि खुदकशी करने वाले ऑटो ड्राइवरों के ख़ानदानों को कम से कम 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए।
ریاستی وزیر و عادل آباد انچارج منسٹر جوبلی کرشنا راؤ نے طلباء و طالبات کو مشورہ دیا کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیل کود میں بھی حصہ لینا چاہیے۔ انہوں نے اپنے دورہ عادل آباد کے موقع پر ضلع اقلیتی بہبود کے تحت مائنورٹی کامن سروس سینٹر کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے موقع پر اپنے خطاب میں کیا۔ اس تقریب میں ایم پی ناگیش، رکن اسمبلی پائل شنکر، خانپور ایم ایل اے وی بھوجو پٹیل، ضلع کلکٹر راج شری شاہ، ضلع اقلیتی بہبود آفیسر ایم منوہر، سپرنٹینڈنٹ کرشنا وینی و دیگر موجود تھے۔ منسٹر جوبلی کرشنا راؤ نے مزید کہا کہ تمام مذاہب انسانیت کا ہی درس دیتے ہیں۔ انہوں نے مذہب سے بالا تر ہو کر انسانیت کو اول نمبر رکھنے کا مشورہ دیا۔ قبل اس کے ریاستی وزیر نے 1,40,00,000 کی لاگت سے تعمیر کی گئی بلڈنگ کا افتتاح کیا۔ یہاں مائنورٹی اسٹڈی سرکل کے تحت مختلف مسابقتی امتحانات کی تربیت دی جائے گی۔ اس موقع پر رکن اسمبلی پائل شنکر نے بھی خطاب کیا۔ پڑھائی اب ساری دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے لوگوں کا نام آج بھی ہے، 100 سال 200 500 سال کے بعد بھی جو ہے آج بھی ہے، یاد کر لیں کیوں؟ اچھے بننے کے ناطے جو ہے نام بنے۔ اب زندگی میں ہم لوگ جو ہے ضرور پڑھنا لکھنا بھی۔ ابھی آپ کے بہت سارے بچوں کے آئینوں پہ جو ہے بولتے آئینہ جو کیوں چشمہ کیوں؟ تو پڑھنا بھی، اچھا کھانا بھی کھانا اور ادب بھی کر لینا اور اسپورٹس بھی کھیلنا، ناچنا ہر چیز، بہت ایجوکیشن، آرٹس اینڈ کلچر، یہ تمام چیزوں کو جو ہے نظر رکھنا کرنا۔ اور دوسری جو ہے آج کون سا بھی گورنمنٹ یا سینٹر یا اسٹیٹ ہو، بچے کے لیے بھلائی کے لیے اچھے کے لیے جو ہے یہ تمام چیز کر رہے ہیں۔ آپ پڑھنا، آپ کے گھر والوں کو ہے بڑوں کو مجھے سکھانا، کلچر کو سکھانا، زندگی کیا ہے، انسان اپن پیدا ہوتا ہے، یہ سب سے بڑھ کے ಮಾನವ ಜೀವಿತವೇ उत्कृष्ट निर्माण केरला राजस्थान तमाम चीज है। और दूसरा जो है आज पूरी दुनिया अपने मुट्ठी में है, इसमें है, मुट्ठी में है, पूरी दुनिया अपने मुट्ठी में है। एक कहावत है, हम जब बच्चे थे पढ़ते थे तेलुगु में बोलते थे अरचे दिलो वैकुंठम, आज में जो है पूरी दुनिया क्या की समझते थे, मगर आज जो है हर चीज में हर चीज सीख ले सकते, पढ़ ले सकते, जितना भाषा होना पड़ता उतना भाषा अपन सीख ले सकते। और मैथ्स भी है, साइंस भी है, हर चीज इसमें है, अच्छे भी है और बुरे भी है। बुरे देखे तो जिंदगी बर्बाद होता, अच्छे देखे तो जिंदगी बनता। इससे पहले आप लोग जो है लकी है, क्योंकि इससे पहले हमारे जमाने में तमाम चीज नहीं था, हर चीज आपके हाथ में है। डोंट वेस्ट योर टाइम। تلنگانہ ریاست کے وزیر سیاحت و ثقافت ایکسائز جوبلی کرشنا راؤ نے کہا کہ زندگی قیمتی ہے، اسے دوسروں کے کام آنے والی بنائیں۔ وہ آج عادل آباد میں منشیات کے خلاف بیداری مہم کے تحت منعقدہ 5K رن کے موقع پر مخاطب ہو رہے تھے۔ اس رن کا آغاز صبح 7 بجے اندرا پریا درشنی اسٹیڈیم سے ہوا، جس میں تقریباً 4000 طلباء و نوجوانوں نے شرکت کی۔ یہ رن شہر کے اہم چوراہوں سے ہوتا ہوا اختتام پذیر ہوا۔ وزیر جوبلی کرشنا راؤ، ضلع کلکٹر راج شری شاہ، ایس پی اکھل مہاجن، ایم ایل اے پائل شنکر اور دیگر اعلیٰ حکام نے اس موقع پر شرکت کی۔ وزیر موصوف نے ڈرگ سے دوری کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ منشیات زندگی اور خاندان کو برباد کر دیتی ہے، نوجوان جسمانی سرگرمیوں کی طرف راغب ہو۔ رن کے اختتام پر 15 بہترین شریک طلباء کو سائیکلیں بطور انعام دی گئی اور تمام شرکاء کو سرٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے۔ ایس پی اکھل مہاجن نے کہا کہ ضلع میں گانجے کے خاتمے کے لیے سخت کارروائیاں کی جا رہی ہے اور ڈی انٹیگریشن مراکز میں علاج کی سہولت دستیاب ہے۔ కుటుంబ సభ్యులు
మీకన్నటువంటి మీ పుట్టిన గ్రామాలు మిమ్మల్ని చూసి గర్వపడేలాగా ఉండాలి. మనిషి పుట్టినప్పుడు ఏముంటుంది? ఊపిరి ఉంటుంది, పేరు ఉండదు. మనిషి చనిపోయినప్పుడు ఊపిరి ఉండదు, కానీ పేరు ఉంటుంది. అందుకే దాని జీవితాన్ని సార్థకత చేసుకోవాలని మీ అందరికీ సవినయంగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ బెటర్ లైఫ్. విష్ యూ ఆల్ ది సక్సెస్. థ్యాంక్ యూ అండ్ ఆల్. లెట్ us say no to drugs. Thank you and all for giving me this opportunity. Thank you very much. शहर के मलकाजगिरी हल्के के रुकन असम्बली मर्री राजशेखर रेड्डी ने आज GHMC सिकंदराबाद जोनल कमिश्नर से उनके दफ्तर में मुलाकात की और अवामी मसाइल और तरक्याती कामों से मुतालिक एक तफसीली याददाश्त पेश की। इस याददाश्त में हल्के के मुख्तलिफ इलाक़ों में दरपेश मसाइल और मुजवज़ा तरक्याती मंसूबों पर फौरी अमलावरी का मुतालबा किया गया। मारुति नगर था AS राव नगर तक ड्रेन्स का काम मुकम्मल हो चुका है, लेकिन सड़क ना बिछाने जाने की वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस सड़क की फौरी तामीर का मुतालबा किया गया। MLA ने बताया कि शादुल्ला नगर, शाली बस्ती समेत दीगर बस्तियों में अब तक सीमेंट सड़कें तामीर नहीं हुई, जहां फौरी सड़कें बिछाने की अपील की गई है। मुस्लिम कब्रिस्तान और हिंदू शमशान घाटों की तरक्की, खासकर भरनी कॉलोनी में शमशान घाट की कंपाउंड वॉल, विनायक नगर में मुस्लिम कब्रिस्तान की तरक्की और वहां पर अधूरे छोड़े गए पाइपलाइन काम को मुकम्मल करके सड़क बिछाने की दरख्वास्त की गई है। साथ ही साथ हल्के में मॉडल ग्रेवयार्ड, मल्टी पर्पस फंक्शन हॉल और इंडोर स्टेडियम जैसे बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के क़याम की सिफारिश की गई। मर्री राजशेखर रेड्डी ने GHMC अफसरान से गुजारिश की कि अवामी नुमाइंदों से बर्ताव में कम अज़ कम सरकारी प्रोटोकॉल की पासदारी की जाए और तरक्याती कामों में ताख़ीर ना हो। GHMC ने 5 रुपए में खाने की अन्नपूर्णा कैंटीन का नाम तब्दील करके इंदिरा कैंटीन रखने का फ़ैसला किया है। इसके अलावा अब इन कैंटीन से 5 रुपए फ़ी प्लेट लंच के अलावा 5 रुपए में नाश्ता भी फराहम किया जाएगा। GHMC ने यह फ़ैसला किया है। 11 मुस्तक़बिल मकामात पर मौजूद कैंटीन्स की मरम्मत की जाएगी। इसके अलावा मज़ीद 40 मकामात पर नए कैंटीन क़ायम किए जाएंगे। ये 40 कैंटीन 10 फीट के होंगे। इसके अलावा 99 नए मकामात। 5 रुपए में खाने की स्कीम पहले BRS हुकूमत में अन्नपूर्णा कैंटीन के नाम से शुरू हुई थी। अब इसका नाम तब्दील करके इसको अपग्रेड भी किया जा रहा है। ये कैंटीन शहर के मुख्तलिफ मकामात पर काम करते हैं। यहाँ ग़िज़ाई अशिया फ़राहम करने की ज़िम्मेदारी हरे कृष्णा फाउंडेशन को दी गई है। इम्कान है कि यही तरीक़ाकार नाश्ते की स्कीम में भी इख्तियार किया जाएगा। यह फ़ैसला GHMC की स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में किया गया। नाजायज़ कब्ज़ेजात और नालों व झीलों की अराज़ियात को बहाल करने के ज़िम्मेदार इदारे हैड्रा की जानिब से सईदाबाद IS सदन के कृष्णा नगर इलाक़े में गैर मजाज कब्ज़ेजात को बर्खास्त करते हुए कुछ तामीरात को मुनहदम कर दिया गया। कहा गया है कि हैड्रा की जानिब से कृष्णा नगर में नालों पर कब्ज़े करते हुए तामीरात की गई थी, जिसे बर्खास्त किया गया। यहाँ मौजूद ढांचों को हैड्रा ने मुनहदम कर दिया। मुकामी अवाम ने नालों पर गैर मजाज तामीरात के ताल्लुक़ से हैड्रा में शिकायत दर्ज करवाई और कहा था कि इन गैर मजाज तामीरात के नतीजे में बारिश का पानी नालों में नहीं बह रहा था, बल्कि घरों में दाखिल हो रहा था, जिससे अवाम को मुश्किलात पेश आ रही थी। हैड्रा ने इन शिकायत का जायज़ा लेने के बाद यहाँ इन कब्ज़ेजात को बर्खास्त कर दिया और इनदामी कार्रवाइयाँ की। इस मौके पर सिक्योरिटी के लिए पुलिस की भारी जमीयत का मुतयन किया गया था। आलमी मार्केटों के असरात और उथल पुथल के नतीजे में सोने की कीमतों में भी उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। आज शहर में सोने की कीमतों में मामूली सी गिरावट दर्ज की गई। शहर में 22 कैरेट सोने की कीमत 850 रुपये कमी के साथ फ़ी तोला 89,800 रुपये दर्ज की गई है, जबकि 24 कैरेट सोने की कीमत में 1,200 रुपये की कमी आई है। इसी तरह यह कीमत फ़ी तोला 98,700 रुपये फ़ी तोला दर्ज की गई है। इसके अलावा चांदी की कीमत फ़ी किलोग्राम 1,18,000 रुपये दर्ज की गई है। कहा जा रहा है कि आलमी मार्केट के उथल पुथल के असरात हिंदुस्तान और दुनिया भर में सोने की कीमतों पर भी मरतब हो रहे हैं। खिदमत खल्क़ और इंसानियत की भलाई के जज्बे के तहत
پرانے شہر حیدرآباد کے علاقے تالاب کٹے میں ایک روزہ مفت میڈیکل ہیلتھ کیمپ کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس کیمپ کے بارے میں تفصیلات فراہم کرتے ہوئے ڈاکٹر سعید ہارون نے بتایا کہ یہ کیمپ خدمت خلق کے جذبے کے تحت منعقد کیا جا رہا ہے تاکہ عوام کو ماہر ڈاکٹروں کی رہنمائی اور مفت طبی معائنہ فراہم کیا جا سکے۔ یہ ایک روزہ فری میڈیکل ہیلتھ کیمپ اتوار 29 جون کو ظفر پہلوان ہاؤس، ظفر روڈ، نزد بھوانی نگر پولیس اسٹیشن پر منعقد کیا جا رہا ہے، جہاں صبح 10 بجے سے دوپہر 2 بجے تک BMD ٹیسٹ سمیت مختلف امراض کا مفت معائنہ کیا جائے گا۔ کیمپ میں ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم، نیفرولوجسٹ ڈاکٹر شعیب خان، ماہر امراض جلد ڈاکٹر فاطمہ الحسنات، جوڑوں و اعصابی درد کے ماہر ڈاکٹر کے حمید حسین، حجامہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر محسن اور پروفیسر احسن فاروقی مریضوں کا معائنہ کریں گے۔ ایک روزہ فری میڈیکل ہیلتھ کیمپ سے متعلق ڈاکٹر سعید ہارون نے مزید تفصیلات بتائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر سعید ہارون بروز اتوار 29 جون 2025 تالاب کٹے پہ ظفر روڈ کے قریب ظفر پہلوان کے گھر پہ ایک میڈیکل ہیلتھ کیمپ آرگنائز کیا جا رہا ہے، جس میں مختلف اقسام کے اسپیشلٹیز رہیں گے، جیسے ڈاکٹر شعیب جو نیفرولوجسٹ ہے، اور ڈاکٹر حمید آرتھوپیڈک ہے، اور ڈاکٹر فاطمہ اسکن اسپیشلسٹ ہے، اور ڈفرینٹ اسپیشلٹیز کے جو مختلف اقسام کے ڈاکٹرز وہاں رہیں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کثیر تعداد میں یہ فائدہ اٹھاتے ہوئے، پورا فری کیمپ ہے، کنسلٹیشن ہے، لیب ہے، اور میڈیسن، جنرک میڈیسن بھی دی جائیں گی۔ یہ 10 بجے سے لے کے شام کے 3 بجے تک رہیں گا۔ تالاب کٹا یا خودپورہ جتنے بھی لوکل ایریاز ہے وہ جا وہاں پہ فائدہ اٹھائیے، اور اس سے یہ فائدہ ہوں گا عام پبلک کو۔ یہ جو اسپیشلٹیز ہے آپ کو جو اپنے کنسلٹیشن کے بعد لیب ٹیسٹ کریں گے اور فری میڈیسن بھی دیں گے، یہ میں سب کے تک پہنچانا چاہ رہا ہوں تاکہ اس کا فائدہ اٹھائیے۔ جزاک اللہ خیر۔ ایک روز جی 29/6 اتوار کے دن بروز 10 بجے سے لے کے 3 بجے تک تالاب کٹے پہ ظفر پہلوان کے گھر پہ جی۔ جزاک اللہ خیر۔ محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ ریاست کے کئی اضلاع میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے۔ محکمہ نے کہا کہ کچھ مقامات پر شدید بارش بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے پیش نظر کچھ اضلاع کے لیے محکمے کی جانب سے یلو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ آئندہ 4 دن کے دوران بارش کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے اور تیز ہوائیں بھی چل سکتی ہیں۔ محکمے نے کہا کہ موسمی حالت میں تبدیلی کے نتیجے میں ریاست بھر میں درجہ حرارت میں کمی بھی آ سکتی ہے۔ حیدرآباد میں قل ترین درجہ حرارت 30.4 ڈگری درج کیا گیا۔ محکمے نے کہا کہ آئندہ 4 دنوں کے دوران ریاست بھر میں موسمی تبدیلیاں پیش آئیں گی اور اس کے اثر سے بارشوں کا سلسلہ شروع ہوگا۔ عادل آباد ضلع میں پہلے سے ہی شدید بارش کا سلسلہ جاری ہے اور وہاں کئی دیہاتوں کا دوسرے مقامات سے رابطہ بھی ٹوٹ گیا ہے۔ آخر میں ہیڈ لائنز پر ڈالتے ہیں ایک اور نظر۔ ماہ محرم کا آغاز، عاشور خانوں میں علم کی ایستادگی، مجالس اور جلسہ شہدائے کربلا کا بھی آغاز۔ ماہ محرم کے ابتدائی 10 یوم کے لیے مؤثر انتظامات۔ منشیات کے خلاف جدوجہد، منشیات کی لعنت پر قابو پانے نئی فورسز ایگل کے قیام کا فیصلہ۔ CM ریونت ریڈی نے کہا نشاور ادویات کی کاشت اور بین ریاستی منتقلی روکنے میں مدد۔ امت شاہ اتوار کو کریں گے تلنگانہ کا دورہ، نظام آباد میں ہلدی بورڈ کا کریں گے افتتاح۔ تلنگانہ BJP صدر جی کشن ریڈی نے لیا تیاریوں کا جائزہ۔ جرالہ پروجیکٹ کے بعد اب منجیرہ ڈیم کو بھی خطرہ، BRS قائد KTR کا دعویٰ، حکومت پر سنگین الزام، آپاشی پروجیکٹس کی بدحالی پر تشویش۔ تلنگانہ میں KCR دور کا اناپورنا کینٹینز کا نام تبدیل کیا گیا اندرا کینٹین، اب گریڈ اور نئے کینٹین قائم کرنے کا بھی فیصلہ، لنچ کے ساتھ ناشتہ بھی 5 روپے میں کیا جائے گا فراہم۔ خبرنامے میں فی الحال بس ابھی اتنا ہی۔ مزید تازہ ترین اپڈیٹس اور دلچسپ پروگرامز کے لیے دیکھتے رہیے
BBN चैनल।